na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, 56 minutos sa naglabay sa alas 3. Maupay nga kulob sa aton nga tanan, asya niyon mga balita yan na nga oras. Department of Science and Technology Region 8 ngan LGU Mutchong nagborobligay para sa Blue Economy Project. Pamatian naton ang detalye matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Ginuduso sa Mutchong Samar ang Blue Economy Program para pagproteher san marine ecosystem san bungto, pinaagi san pagburbigay san DOST Region 8 ug LGU. Gintutudlok na ang mga panginahanglan ug kapasidad sa lokal nga gobyerno para sa proyekto nga nakatutok sa sustainable fisheries, climate resilient aquaculture ug marine resource monitoring. Ginbuhat liwat ang draft project proposal para sa stock enhancement san blue swimming crab gamit ang makabag-o ug siyentipiko nga pamaagi. Padayon naman ang DOST Region 8 sa pagbugo san mga kinahanglanon nga dokumento para sa pagpaduso san proyekto. Pinaagi san proyekto, kinsusuportaran ang panginabuhian san mga komunidad sa baybay ug pag-ataman sa yamang dagat. Pinaagi san siyensya ug teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, mas sobra 200 nga PDL sa BJMP Catbalogan District Jail kumarawat pamasko tikang sa komunidad. Ini igdetalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Ginpayaman ang diwa san malasakit ug reforma sa Bureau of Jail Management and Penology, Catbalogan City District Jail sa Samar, kundiin ginbuhat ang pagbendisyon san bag-o nga pasilidad ug paghatag grocery items sa maabot 246 nga mga persons deprived of liberty. Sigon kan Acting Jail Warden, Jail Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr. ang mga pamasko antikang sa mga individual ug organisasyon nga bumaton sa online wish list sa mga PDLs komo kabalyo sa mga pamilya nga waray nira makaupod yan nga kapaskuhan. Ang bag-o nga jail building ang gin-turn over sa provincial nga gobyerno sa Samar nga may kapasidad nga 200 nga PDLs ug may mga pasilidad sugad sa shower areas, ceiling fans ug bastante nga supply sa tubig para masigurado nga maupay ang era magiging kamutangan sa lugar. Opisyal na liwat nga ginbalhin ang supervisyon sa mga PDLs tikang sa Samar Provincial Jail pakadto sa BJMP usa nga pitad para sa mas estandardisado ug maupay nga jail management sa probinsya. Sa pagtapos sa tuig, diri laan pisikal nga pasilidad ang naidugang kundi pati paglaom nga nagseserbe nga giya sa mga PDLs sa era padayon nga pagbabago ug utro nga pagtindog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa